कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमको 12वें पारे का चौथा रुकू पढ़ना है। सूरह हूद सूरह नंबर 11। सूरह हूद का भी ये चौथा रुकू है और 12वें पारे का भी चौथा रुकू है। अगर आपने पहले वाले सबक को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप अच्छे से इसको जानते होंगे। आज के सबक में हम एक अहम और ज़रूरी चीज़ सीखने वाले हैं कि कुरान पाक पूरा का पूरा मारूफ पढ़ा जाता है। जैसे वया कौमी, वया कौमे, बहुत से लोग पढ़ते हैं वया कौमे ला असअलुकुम, अलोकुम, तो ला असअलो वया कौमे, तो ये मजहूल हुआ और कुरान पाक मजहूल नहीं पढ़ा जाता। कुरान पाक पूरा का पूरा मारूफ पढ़ा जाता है। जैसे कि वया कौमी न के वया कौमे, तो पूरा का पूरा कुरान पाक मारूफ पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान पाक में एक जगह ऐसी है जहाँ पर मजहूल पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह आज के सबक में वो जगह आने वाली है। तो आप अगर एंड तक वीडियो देखेंगे, ज़रा भी स्किप नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा ना हो कि समझने से वो छूट जावे और जब भी वो चीज़ आप पढ़े तो आप गलती करें। तो इंशाल्लाह एंड तक वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम यहाँ से चौथा रुकू स्टार्ट कर रहे हैं 12वें पारे का। ध्यान से सुनना है, समझना है और एंड तक वीडियो देखना है। अगर आपको इस कुरान पाक की PDF की ज़रूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववह्यिना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ग़ैन, रो और क़ाफ़, इन तीनों को अच्छे से पूर पढ़ना है। मुग़रक़ून, मुग़रक़ून नहीं पढ़ना। बहुत से लोग गलती से पढ़ते हैं मुग़रक़ून। एक टाइम पर ग़ैन को पूर नहीं किया तो चलेगा, इसलिए कि ग़ैन के बिलमुकाबिल कोई लफ्ज़ नहीं है दूसरा। लेकिन क़ाफ़ को पूर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क़ाफ़ को बारीक पढ़ेंगे तो ये क़ाफ़ काफ़ बन जाता है। इन्नहुम मुग़रक़ून वयस्नउल फुल्क, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और रुकना क्यों है हम इससे पहले भी बता चुके हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी समझ में आवे कि आप लोग समझकर पढ़ रहे कि नहीं। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्ह क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून फ़सौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना व फ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मा आमन मअहू इल्ला क़लील। आपको ध्यान से सुनना है। आगे वाली आयत हम कैसे पढ़ रहे हैं। वक़ाल रकबू, रो को पूर पढ़ेंगे। वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। आप गलती से ये ना पढ़े मजरीहा, यहाँ पर रो को मजहूल पढ़ा जाएगा न कि मारूफ। मारूफ का तरीका मजरीहा, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है मजरेहा। किराते हफ्स के मुताबिक
اب قرات حفص کیا ہے انشاءاللہ موقع ملے گا تو بعد میں بتائیں گے. ابھی اتنا سمجھ لو کہ یہاں پر مجھول پڑھنا ہے مجریہا ومرساہا. ادھر بھی بازو میں لکھا ہوا ہے قرأ حفص بفتح المیم، میم کے فتح کے ساتھ میم کے اوپر زبر پڑھنا ہے. وامالۃ الراء، ادھر صاف دکھ نہیں رہا لیکن یہاں پر ایسا لکھا ہوا رہتا ہے وامالۃ الراء، یعنی را میں امالہ کرنا ہے. امالہ کہتے ہیں مجریہا. اس طرح مجھول پڑھیں گے تو امالہ بن جائے گا. ایک بار ہم واپس پڑھتے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، اور سمجھ میں آ گیا ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. یہ پورا تذکرہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ہے. جب ان کے قوم پر عذاب آیا اللہ کا، جب وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اس کا پورا تذکرہ ہے. فی موج کالجبال، پہاڑوں کی طرف بڑی بڑی موجیں آنے لگی جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اللہ کے حکم کے مطابق. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب سمندری سفر کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ دعا پڑھنا ہے. یہ سمندر میں سفر کرنے کی یہ دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی. اور یہاں پر ہم نے پڑھا فی موجن کالجبال. قف یہ رکنے کی نشانی، یہاں پہ رک جانا ہے، ملا کر نہیں پڑھنا ہے. جہاں پر بھی قف کی نشانی آوے اور وہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو بعض دفعہ بہت غلط ترجمہ ہو جاتا ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا. جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف ہے تو جزم والے حرفوں کو چھوڑ دیں گے. یا بنیر، یا کو رو سے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. جہاں جہاں پر مد ہے برابر دھیان سے پڑھنا ہے. چھوٹی مد کو کم سے کم 2 الف، زیادہ سے زیادہ 3 الف کھینچنا ہے، اور بڑی مد کو کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کھینچنا ہے. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين. ادھر دھیان سے پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پر تھوڑا مشکل آیت ہے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. یہاں پر پاؤ پارا مکمل ہو چکا 12ویں پارے کا. یہاں پر الربع لکھا ہوا ہے یعنی 1/4 پاؤ پارا مکمل ہو چکا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. یہاں پر رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں لیکن ملا کر پڑھنا افضل ہے. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے. پہلے ہا ہے پھر اس کے بعد چھوٹی ہا ہے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. یہ 2 زیر والی جو میم ہے اس کو تشدید والی میم کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ملاتے وقت صرف ایک ہی زیر پڑھیں گے. وعلی
پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ میم، پھر اس میم کو ڈائریکٹ اس میم کے ساتھ ملانا ہے، جزم والے حرف کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تشدید والا حرف ہے۔ مم مم معک وعلی مم مم معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جہاں پر یہ 3 ڈاٹ والی نشانی آئے گی، جسٹ اس کے بعد ایک بار اور آئے گی، آپ دیکھ سکتے دونوں جگہ پر، ایک جگہ پر آئی 2 جگہ پر، تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جگہ پر رکنا ہے۔ ابھی ہم یہاں پر رک گئے تو اب یہاں پر نہیں رکیں گے، اگر کوئی پڑھتے ہوئے پہلی نشانی کو چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پر رکنا ہے۔ اب یہاں پر ہم رکے تھے، اب ڈائریکٹ آگے سے پڑھیں گے ملا کر۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا سبق تھوڑا زیادہ تھا، آج 12ویں پارے کے 4 رکوع اور سورہ ہود کے بھی 4 رکوع یہاں تک مکمل ہوئے، اور آج کے رکوع میں ہم نے 14 آیتیں پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ اگر ہماری محنت پڑھانے کی اور آپ کی محنت پڑھنے کی اور شیئر کرنے کی ملے گی ساتھ میں، تو انشاءاللہ آگے بہت سے لوگ آپ کی اور میری محنت سے قرآن پاک سیکھنے والے بنیں گے۔ اس لیے اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، جتنے لوگ بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔